morning, good morning, good morning. Haatong tanan, adi na naluwat, nagbabalik. Inik Barber Vlog. Waray-waray vlogger. Yay, right. Hindi kami didi guys. Takot kami. Mag-journal kita yan para may kita money. Yan guys, so hiwalay guys, kanina pa kami nagkakot. Mundang lang kami kayo umuran. Pero yan kayo umuraw na, padayon na't pagkuhan kayo, mamaran at humayo guys. Ayos mano, ayos. Yan guys. Adi kita yan didi. Papakitaon ko kamo. Paano mag-alsain kuhan. Gamit ang lawas. Pag-alsain humay, gamit ang lawas guys. Kita kamo mga bus madam. Paki-follow, like and share ngan, paki-suporta. Nick Barber Vlog. Mga pare. Hayaan ka mga da. Mga pare. Huy. Hoy. Dahay. Very good. Hi guys. Welcome to my vlog. Yeah, guys. Pagkita ka mo pagkuhan, abang-abang lang guys, sanay. Tipos lanay. Yang buhok na lapong, tinang nitisa. Tara kayo magsasabag dito. Guys, Hey, shout out kan Isaias Ligutan alias Burloloy. Ayun kita. Ato kita luyo pagabang. Ito. Kita makaka. Kaya na. Guys, ato dito guys. Ito nakakapasan ni guys. Woo, guys. Kailangan guys magkasikasika na ni guys. Itong mga suka din yung mga trabaho guys. Kay para diri ka na alkanse. Hoy! Ako naman. Sinara ni Ayay. Hoy kami anay.